Mayong buntag mga kabayan, mga kagalaan. Ani kita sa sumpay sa akong giingon nga ani kita sa ato nga mga bag-o nga mga tanom sa atong gulayan. O gunastaran mga tagkatahuran yung buntag kadtong tanan mga kagalaan o kabayan. Ani sa kita karon niya dinhi ang atong area sa tapit sa basakan nga dunay mga batong, niya dunay mga palaya. Oh, pagka indot sa bunga sa palaya, namunga na. Sugod nagpamunga. Mo kini usa ka plat nga puro palaya. Nya dinhi besides ni siya ka plat mga kabayan, mga kaigsuonan sa basakan atong gi-plat. Diri makita ang batong o karabantos. Ang karabantos sige na siya pamunga o bagyo beans. Tato ang bagyo beans sige pamunga karabantos matunong sige tang harvest nga duha ka plat sila. Duha ka plat. Ang kining bag-o ito go nagpamunga. Muna atong update mga bag-o nga mga tanom diri sa basakan. Gawas dito sa ibabaw sa bungtod, doon na po diri sa basakan nga mga bag-o nga matanom. Atong tan-awon mga kabayan, mga kaisunan ang mga bag-ong tanom. Dinhi sige harvest sa mga kaplat, doon na po batong nagsulod sa 2, 3, 4, 5 mga unom, 7 kaplat. Makita nimo makaisunan na niya nagpamunga, namuwak na. Dire ato ipakita dire mga bag-o nga mga tanom nindot nga tambok siya kayo. Pagkanindot. Makita nimo diha mga kabayan kanindot sa tubo sa bato nga mga unom kaplat. Taas siya kay ni man sa basakan. Muna yung ato ng bag-o nga mga tanom gikan sa palaya, mga batong sugod na pamunga. Doon na po tayo karabantos ng mga bag-o dito na pita. Dinhi di na po sa atong kinindapita muna atong tamnan sa upo sa una karon gi atong ipasundan og mga batong sa ilawom. Muna sa ilawom yan na turok na kita nimo nga gikan sa batong gikan sa upo kita nato dinhi ang mga bag-o nga mga tanom nga mga batong. Nindot kayo. Kuha na po din siya kaplat, unom kaplat po ang bag-o nga tanom. 1, 2, 3, 4, 5, unom, 7. 7 kaplat ang mga bag-o. Ika sa itong tanom nga upo. Diri sa kilid, kita po nato, diri ito tanawon. Pipino po rin, mga 4 kaplat, gagmay nga plat, mga pipino. Muna yung mga bag-o na itong mga tanom. 4 kaplat nga mga pipino. Tanom ni itong birnis, may sugod ang pangdurok sila. Muna dinhi sa ibabaw, nakita ato ang view nga ito, mga kabayan, mga kaigsuonan, ang ato nga daang mga tanom, mga batong, nga ibabaw, manihan, maisad. Muna ang atong area dire. Tawag kini og variety nga mga tanom. Doon tayo mga tanom nga gulay, doon na po tayo sa ibabaw batongan, maisan, manihan. Kita nato mga kahilaan, kaigsunan, ang ato nga view dire. Kita nato. Manihan, sugod na og harvest ang mani, pamahuman. Doon na tayo maisang ginagmay. Dito sa babaw, doon na po tayo kalibrihan. Muna ang bag-o itong mga tinanom karong mga simanaha. Ato ni subaybayan batag karon ug unya kay ato ning giatiman sa atong mga tawo, giatiman po nato. Niyata kanunay matag adlaw nag-supervise atong mga tanom kay niyata higda. Usa ka tagi kag Domingo o Lunes, munguli po tag pagka-Biyernes, usahay malugsong tag mga Miyerkules o Domingo kay mag-harvest ta hasta ni ka-Biyernes mag-deliver sa atong mga produkto ngadto sa sugod. Muning atong kalihukan nga kanunay nato giatiman dinhi mga kagalaan, kaigsuonan, iyan ang video atong basakan.
Saka na siya. Dire wa pamahuman og trabaho dire, di una pa yung mga tamnanan nga wa pamahuman. Ato gyapon ning area dire. Muna nga ato paningkamutan nga mahumani unsa ngud lagi sa kapit-o sa panahon. Ang atong mga trabahante o uban nato sa akong pamilya, ang trabaho, di po maapas kay usahay sa agbot. Gunahan na po, habas, guna, tanom, mo nga atong mga activities. Unya, usahay mamalita o doon natin mga supply nga abono sa apaw, magamit na to. Unya, magamit ang mga organic, nga punta og mga medisina doon natin tabako o sili, atong rambol kini. Butang to daan o sa tanom, katag sa atong plat, muna itong buhaton, muna itong ginabuhat aron makatabang kini sa ato nga pagpadako sa atong tanom. Ana nga tingali matag karon ug unya ni aman ta kanunay nag-supervise unsa makakita mo sa mga updates sa atong mga view dire sa ibabaw to ang atong nga kauban dito kay so, tikas bungtod pagluwak ngadto na-harvest og luya, na pina-harvest og mani. Magligya ta na ginagmay atong luya siguro mga 2 ka sako, 3 ka sako ra apan magamit gyapon atong kita ana sa atong panginahanglan matag karon ug unya. Mao ni mga kakilaan makigsunan ang ato nga bag-o nga mga tanom ning taknaa sa buntagon o sa nibulana nga atong ginaatiman sa atong matawo kinatiman nato matag karon ug unya aron bulambo. Muni nga ang ato nga gamay nga mini farm o ato nga mga doon na tayo lamay mga sobra din nga kining nahuman na to sobra mga hektarya pa siguro nahuman. Di jud mahuman na to kay balik-balik atong trabaho wa po tayo mga equipment di mano ato gigamit. Guna, piko, pala ora itong gamit diri kay wa matay kabaw nya wa po tayo mga makina. Noon doon na tayo tubig nga sakto, doon tayo sapa, doon na tayo gripo nga atong magamit. Munang ato tungod kay matay kapital, ginagmay ra ta sa pagtrabaho. Kita ta nga arang magamit sa atong pamilya, makatabang sa atong pamilya, nya makatabang po sa atong barihanon nga kung baligya ta sa barihanon barato, mas maka benepisyo po atong mga kaigsoona. Mao ni mga kagalaan, mga kabayan ang ato ron nga video o makita na to dire dapita. Mo ni nga din sa lamang kita kutob kay mususi pa ta sa atong mga katawhan dito nga nag harvest og mani sa naginang ingon. Ayaw kalimot kanunay. Don't forget to follow, like and share sa ato nga video. Daghang salamat ug mayong buntag. Ayaw kalimot sa atong Facebook account Elias Ansali Baliong. Mayong buntag magigala og ang Dios magapanalangin sa kanunay kanato. Magahatag kanato mayong panglawas. Ato iampo kanunay nga kita na kalagsik kanunay. Insakto nga balance, exercise, pagkaon nga balanse. Ingon man doon na po tayo pagkaon nga espirituhanon. Mayong buntag og daghang salamat. Ang Dios magapanalangin.